ब्लू और सारा कॉकटेल का बेबी है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल, ट्रेलर और थंबनेल में देख लिया, मैं आज फिर से आ गया हूँ गैरेज स्ट्रीट पेट मार्केट। आज आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि एक्सोटिक बर्ड्स के क्या क्या प्राइसेस हैं। एंड यस, अगर से आप लोग हमारे चैनल में न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास ही बेल आइकन है उसे भी दबा दें ताकि आप लोगों को हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का हम लोग अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये मतलब स्टेप बता रहे हैं हाउ टू हैंड फीड। देखिए, ये पीछे बैठा के आराम से गुजर रहे हैं। मूवमेंट के साथ एकदम स्लोली स्लोली प्रेस करें। बोलून दादा पाइनएप्पल का बेबी है हैंड फीड के लिए। एकदम 11 कम। हाँ ये देखो, ये हैंड फीड का ठीक है। দাদা কেমন আছেন? পাইনঅ্যাপল তুমি যদি বলো ককটেলের বাচ্চা पाइनएप्पल का बेबी देख सकते हैं। देखिए मेरे हाथ में पाइनएप्पल कत 1500 টাকা পিস फुल टे में देख सकते हैं। बहुत ही छोटा और भी है। ये सन को ছেলে পাওয়া যায়, মেয়ে পাওয়া যায় না। মেয়ে আছে আমাদের, তাই তো ছেলে পেয়ে যাবে আরামসে। ওটাই ছেলে আছে আমাদের, ছেলে ওটা মেয়ে পাওয়া যায় না। তো আমাদের হলুদ লাল, হলুদ আর লাল একদম। এটা কত? সান কত? ওটাকে ধরুন, এরকম আছে পুরো এসে গেছে কালার। হ্যাঁ পুরো কালার আছে। 3 বছর বয়স হয়ে গেছে। এটা বয়স হচ্ছে 45 দিন। 3 বছর হোক এটা মারবো, তাই তো? হ্যাঁ এটা সবুজ থাকে। এই সান কত? এই বলে আছে তুমি একটা সবুজ দাও। আর कॉकटेल का बेबी भी देखो। बच्चा बिक्री और सब खाला है, आस्ते आस्ते माथा से शुरू होते ना भाई। कॉकटेल का बेबी देखो। इस बार बहुत सारा कॉकटेल का बेबी है। ये ने दाम बोले नहीं, दाम बोलो और माल दुका तेरा बड़ो बड़ो এইভাবে দেবো। দুধরা বড় 100 টাকা পিস ভাই। এই যে ব্লু রঙেরটা আছে, ব্লু রঙেরটা নেই। ওইটার কি খবর রে? আর ফোন করছিল, ফোন করে ভাই ফোন করছিল। কই একটা 2500 টাকা কই যা হয়ে গেছে বিক্রি। দাও দেখাচ্ছি আমি। এই হ্যান্ডেল আর কিছু নেই এর মধ্যে।
2500 টাকা হয়ে গেছে। একটা ब्लू पाइनएप्पल 2500 का एक पीस। তিনটেই হয়ে গেছে আপনারা। আরে আমি অনেক দিন নিয়ে যাবো, আমি এটা বিহারে নিয়ে যাবো আমার বোনের বাড়িতে আজকে। খাওয়ানো আছে অনেক কম পাইছি, কিন্তু খুব ভালো ছেলে, দরজা দিয়ে থাকে, ঠিক আছে, খুব নিরিবিলি। হ্যাঁ কিন্তু কিন্তু येलो साइड আছে। হ্যাঁ কিন্তু খুব মোটা পাটা যেন না হয়, অন্য রকম আছে। ওনি দেখে দেবে। এটা পাইনাপল না, এটা পাইনাপল, এটা ইয়েলো। আমি চাইছিলাম যে এখন এটা একটা ছেলে আজ 18 তারিখ তো নাম তো 2-4 দিন বাচ্চা এই বাজে 15 তারিখ থেকে শুধু 15 দিনের ভাড়া দিয়ে 15 টাকা লাগে, মানে আজকে ঠান্ডা লাগবে না আর পায়ে ইনজুর হবে না। 100 টাকা খরচা করতে হবে, 25 টাকা 40 টাকা 50 টাকা 70 টাকা সাদা ফ্রি যাবে ক্যারি করা। তারপর আবার 1 তারিখে আবার 4500 টাকা দেবে। বুঝতে পারলাম ফেব্রুয়ারির এটা আপনি দেবেন না বাড়িতে, আমি এখন খেয়ে নিলাম, ওটা হাঁকবে তো আপনার বাড়িটা নোংরা করবে। এটা জাস্ট ক্যারিং এর জন্য। দেখেন সব শেষ বাকি আছে। 19 তারিখ তো আমি চাইছি এটা পাইনাপল, এটা ইয়েলো সাইড। জোড়া যখন নিচ্ছেন তো পাইনাপলের জোড়া নেই, না জোড়া নাই, এর বাচ্চা বড় বাচ্চা ভালো করেছে। দেখুন এর ছেলে পাওয়া যায় না, এর মেয়ে পাওয়া যায়। আমাদের যে পয়সাটা অনলাইন করে এক্সট্রা বাচ্চা হয়, কোনো পয়সা দিতে হবে না। 1 তারিখে আসবে আমার হাতে বাচ্চা হয়, ও ওটা বারবার দিতে আছে, আমি 1200 দেবো, 1200 দেবো। हैंड पिक से তোমার ফোন নাম্বারটা 7278 গলা লেগে যায় বলে খাওয়াই না। আচ্ছা না না, সামনে রবারটা, রবার নিতে গেলে এটা নিতে হবে 30 টাকা, আর কিলে নিতে গেলে ওইখানে আছে 650 টাকা। 1300 টাকা পিস। ককটেল 1600 টাকা জোড়া। টেবিলটা হয়ে গেছে, এই যে পয়সাটা নেই ভাই। ভাই আমি তোমাকে, তুমি ককটেল থেকে ইয়ে হবে, তুমি ককটেল, তোমার সাথে আমি কথা বলছি ফোনে, ঠিক আছে, নিয়ে চলে আসবেন, কথা বলতে হবে না, নিয়ে চলে আসবেন। না না ফোনে জেনে কত কত 70 টাকা 800 पर पीस, एयर 1600 800 पर पीस। कॉकटेल का बेबी है, बहुत ही सुंदर, देख सकते हैं, हैंड फिट के लिए अवेलेबल है पूरा। और इसी के साथ येलो साइड है, येलो साइड को 1500 रुपया पर पीस। अच्छा देख सकते हैं 1500 रुपया पर पीस। ब्लू का 2000 पड़ जाएगा, ब्लू पाइनएप्पल। और सन कोनूज है, उसका 4000 रुपये, देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। लव बर्ड का नहीं है क्या आज? खत्म हो गया। अच्छा हम लेट हो गए मतलब। अच्छा अच्छा, ये देखो लीजिए। और यहाँ पे ऊपर में ये वाला 1500 रुपया। 1500 रुपये। लीजिए इसको रख लीजिए, लीजिए इसको रख लीजिए। और यहाँ पे क्या सब पाइनएप्पल है क्या? पाइनएप्पल है, येलो साइड है, पाइनएप्पल है, येलो साइड, पाइनएप्पल है। ग्रीन चिक था, ग्रीन चिक खत्म हो गया। अच्छा ब्लू है, ब्लू का बेबी है ना।
না খালি আমি বল বল ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নেই আছে বল আচ্ছা আচ্ছা পড়ে গেল হ্যাঁ হ্যাঁ বলো ভাই আমি আমার থেকে ছোট যাবো যে তোমাকে তুমি করে বলছি ঠিক আছে भाई आपका कॉन्टैक्ट না না আমি একটু হাটে আসি তো প্রত্যেক না তো ब्लू सब बेचे दिए